السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل على نبينا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat yang banyak, nikmat iman, ihsan, dan nikmat hidayah, nikmat Al-Quran Al-Karim. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Allah di surat At-Taubah menyebutkan, yaqul Allah azza wa jalla, inna iddata syuhuri 'inda Allah. Allah berfirman, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Bulan dari Muharram, Safar, Rabi' Awal, Rabi' Thani sehingga Dzulhijjah. Yaqul Allah azza wa jalla, inna 'iddata asy-syuhuri 'inda Allah 12 syahran minha 4 hurum. Dalam di bulan ini Allah ketika Dia menciptakan langit dan bumi. Di bulan ini ada 4 bulan yang haram. Di antaranya ada 4 bulan haram. Salah satu bulan ini bulan Muharram, yaitu bulan ini. Sahabatnya kalau sudah masuk bulan-bulan haram, amal yang saleh lebih banyak yang amal yang saleh. Kalau amal yang tidak saleh jarang. Karena Allah Subhanahu wa taala mudha'if. Di bulan ini kalau ada amal saleh, insyaallah Allah Subhanahu wa taala yang amal yang saleh ini lebih Allah Subhanahu wa taala yu'ti ajran akthar. Kalau amal yang tidak saleh juga, amal tidak saleh ini juga ini lebih besar dari bulan yang lain. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Muharram yaqulu kana yasumuhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afdalu as-siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Rawahu Muslim. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Muharram. Nabi Aisyah radhiyallahu anha bersabda, Nabi Aisyah radhiyallahu anha yaqul, an-nabiy kana yasum bulan Muharram. Nabi SAW berbanyak puasa di bulan Muharram. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, siyam yawmi Ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata al-madiyah. صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. Puasa Ashura menjadi sebab diampuni dosa 1 tahun yang lalu. Hari Ashura hari Kamis, insyaallah. Jangan lupa puasa hari Kamis. Nabi SAW juga, kalau Allah Subhanahu wa taala memberi
umur panjang, saya Nabi SAW puasa Ashura dan Tasu'a sebelum hari sebelumnya atau hari setelahnya. Ini Nabi SAW bersabda, kalau Allah memberi panjang umur, tetapi Nabi SAW meninggal. Sewangsnya puasa Ashura ini yang sunnah, ini yang harus. Kalau lebih lengkap, siang sebelum hari yang sebelumnya, Tasu'a atau hari yang setelahnya, hari 11. Kalau yang utama, yang hari Ashura. Kalau nggak bisa puasa satu hari nggak apa-apa. Tapi yang lebih baik 2 hari sebelum Ashura, Tasu'a atau setelahnya. Ya, jadi puasa insyaallah pekan depan insyaallah hari Kamis. Ini hari Ashura insyaallah. Tidak lupa insyaallah semuanya. Karena 1 hari Allah ampuni 1 tahun dosa-dosanya. 1 tahun. Ini insyaallah kesempatan yang besar. Tanggal wallahu a'lam. Ini ada. Tanggal 25 Juni 10 Muharram tanggal 25 hari Kamis insyaallah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pagi hari ini dan biasaan besok hari Ahad yang terapi. Tetapi ada yang ganti karena ustaz yang sakit, insyaallah yang yashfiyahu shifaan taman. Dan insyaallah tahsin Al-Quran insyaallah hari ini. Ini insyaallah lebih ini istimewa juga. Ini kesempatan baca Al-Quran. Baca Al-Quran insyaallah. Kalau besok libur, enggak apa-apa. Terserah. Insyaallah. Kita insyaallah 2 hari, masyaallah. Ini bulan Muharram, bulan yang istimewa. Ini kesempatan insyaallah. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hadits sahih, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarnya. Yaqulu al-Imam Al-Syafi'i, man arada dunia, orang yang mau dunia, yang mau usaha di dunia, yang mau bahagia di dunia, yang mau tenang di dunia, belajar Al-Quran, mengajar Al-Quran, baca Al-Quran. Kemudian orang yang mau akhirat, yang mau surga, yang mau tinggi di surga, yang mau insyaallah di depan Nabi Muhammad SAW, di tengah Nabi Muhammad SAW, baca Al-Quran juga. Yang mau dunia dan akhirat, ada orang masyaallah lebih semangat mau dunia, mau usaha di dunia, mau bahagia di dunia, dan mau akhirat tinggi di surga. Dekat Nabi Muhammad SAW, baca Al-Quran juga. Man arada dunia fa'alaihi bil-Quran, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil-Quran. Wa yaqulu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi'ashri amthaliha. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Barang siapa yang membaca Al-Quran, barang siapa membaca 1 huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka bagiannya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan
insyaallah Allah memberi 10 pahalanya. Tidak baca alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berapa jumlahnya? 3 huruf kali 10, ini 30 pahala. Ini alif lam mim aja. Alif lam mim 30 pahala. Kalau bismillahirrahmanirrahim 19 huruf kali 10 190. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Kalau satu halaman, Allahu Akbar, satu juz sudahnya, Masya Allah. Dan siapa yang mau pahala, semangat aja, baca Al-Quran aja. Ya Allah, Nabi SAW, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Ini kitab yang berkah. Yang mau berkah di umurnya, baca Al-Quran. Mau berkah di saharnya, baca Al-Quran. Berkah di anak dan istri dan keluarga, kita insyaAllah baca Al-Quran aja, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, insyaAllah melanjutkan tahsin surat Al-Qalam. Kalau baca Al-Quran itu kan lebih bagus diam apa pelan-pelan, suara dalam hati apa besar, kencang, suara yang besar. Waktu bacanya lidah harus bergerak, enggak boleh diam pakai mata, enggak. Ini yang baca, apa artinya baca? Lidah harus apa? Bergerak. Kalau suara enggak apa-apa, kalau harus tinggi, enggak harus. Yang harusnya lidah harus baca huruf alif. Lidah harus bergerak, ya. Tapi diam dari mata, ini bukan baca, ini lihat. Yang baca harus apa? Dari mulut, dari lidah. Ini maknanya, ini adanya baca. Wallahu a'lam. Insyaallah jemaah buka surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam dari ayat 34. Masya Allah, Masya Allah, masih ingat 34. Kemudian insyaallah kita buka. Saya insyaallah baca, jemaah ikuti saya insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Yang di belakang di mana suara? Satu huruf ini 10 bahannya. Insyaallah ini insyaallah niat baca Al-Quran ini baca Allah Subhanahu memberi berkah di umur, berkah di insyaallah di usaha, berkah di belajar, yang ada yang masyaallah di kuliah atau di mana-mana baca Al-Quran insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina 'inda rabbihim. Sungguh bagi orang-orang yang bertakwa surga yang penuh kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah Subhanahu wa taala memberi surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang yang iman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Inna ini gunnah 2 harakat. Lil, ada 2 lam. Lil
للمتقين عند ربهم إن للمتقين عند ini juga dua harakat gunna ikhfa عند ربهم ربي ba berkasrah ربهم جنات النعيم جنات ini juga dan dua harakat untuk gunnah nun tasydid jannatin ada alif bukan jannatin ini mad tabi'i an-na'im juga di sini ada nun gunnah inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im أفنجعل المسلمين كالمجرمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين أفنجعل Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di hari akhirat, tidak orang yang bertakwa, orang yang lakukan amal yang saleh di dunia, orang yang mukmin bukan sama orang yang kafir, orang yang berdosa. Tidak samanya. Orang yang mukmin insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberi hari kiamat surga, nikmat, tenang. Hari kemudian orang-orang yang berdosa ini di mana? Ini dari neraka. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Bukan. Tidak bisa, tidak boleh orang yang mukmin seperti orang yang kafir. Bukan sama di hari kiamat. Di dunia pun mungkin ada orang yang kafir Allah Subhanahu wa taala memberi usaha, memberi hartanya, memberi sahatnya, memberi banyak umur. Orang yang mukmin juga, tapi hari kiamat tidak sama. Orang yang mukmin insyaallah Allah Subhanahu wa taala ini masuk surga. Orang yang kafir ini masuk neraka. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون أم لكم كتاب فيه تدرسون كتاب فيه ini tanwin setelah tanwin ada fa hukumnya ikhfa kitab fihi ini mad tabi'i dua harakat kitab fihi tadrusun am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama takhayyarun inna lakum fihi lama takhayyarun am
لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون أم لكم أيمان علينا إلى يوم القيامة أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون إن لكم لما تحكمون satu nafas أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم سلهم waktu baca salhum adalah mati, harus menjelaskan salhum lidah ujung lidah di atas langit salhum. Ada yang salah waktu baca huruf lam, lidah keluar dari gigi. Ini salah. Yang benar lidah angkat ke atas belakang gigi. Lagi. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Ulang dari awal sampai insyaallah buat dulu dari awal. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ma lakum kayfa tahkumun. أم لكم كتاب فيه تدرسون. أم لكم
لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم لما تخيرون إن لكم فيه لما تخيرون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم سلهم أيهم بذلك زعيم Salhum ayyuhum bidzalik. Yang pertama salhum ini izhar, hum ayyuhum, hum bidzalika asalhum ayyuhum, mim bertemu ba ini namanya ikhfa syafawi. Salhum ay ini izhar, ayyuhum bi ini gunnah dua harakat karena hukumnya ikhfa. Bidzalika za'im. Insyaallah saya baca jamaah insyaallah melihat di mushaf, fokus di mushaf insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ma lakum kaifa tahkumun. Ma lakum kaifa tahkumun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Am lakum aymanun alayna بالغة إلى يوم القيامة
أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم سلهم أيهم بذلك زعيم. InsyaAllah yang waktu bacanya ini ada yaqulu Allah Azza wa Jalla innal muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im, yang lebih bagusnya mungkin sekaligus sampai terakhir karena ini satu kisah, tetapi waktu belajar dikit-dikit aja lebih bagus fokus tahsin ya. Sekarang hari ini insyaallah sampai 40, kalau insyaallah besok kalau bisa lanjut sampai terakhir ini lebih baik. Sampai selesai suratul Qalam. Kalau enggak bisa mungkin sampai setengah, sampai 45 atau 46, bukan insyaallah yang selesai insyaallah. Jemaah bismillahirrahmanirrahim, siapa yang bacanya? Masyaallah. Siapa yang baca nih? Yang baca insyaallah niatnya ini memberi pahalanya. Satu baca satu huruf, Allah Subhanahu wa taala memberi 10 pahala. Yang belajar Allah dikasih dua pahalanya lebih baik. Kenapa? Karena untuk baca dan untuk belajar. Ada dua caranya. Untuk pahalanya untuk belajar, baca dan untuk belajar insyaallah. Silakan, Mas Muka, siapa namanya? Akil. Berapa umur masyaallah Akil? Masyaallah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. An-na'im. عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون. Kitabun fi waktu baca fa harus keluar nafas, jangan kitabun bihi ini enggak boleh bihi fihi, harus bacanya waktu bacanya keluar nafas. Kitabun fihi. Akil antum dari Sunda, dari mana aslinya? Cebundung masyaallah. Amlakum kitabun fihi tadrusun. Jangan fihi tadrusun. Fihi ta. Langsung. Jangan fihi ta. Fihi ta ini salah. Fihi ta. Fihi ta. Amlakum kitabun fihi tadrusun. Nah, yang pertama panjang. Fihi ta. Fihi tadrusun. Amlakum kitabun fihi tadrusun. Ahsan, masyaallah. Innakum fihi lama takhayyarun. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamati innakum
Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Ahsan, Masya Allah, Akim. Ahsan, Masya Allah. Bismillah. Masmuka Alif. Kam umruka ya Alif? Dari mana? Masya Allah. Kam umruka? Usia berapa? Masya Allah. Bismillah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Masya Allah. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ma lakum kaifa tahkumun. Am lakum. Jangan tahan. Ya. Am lakum. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamati. Inna lakum lama tahkumun. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Masya Allah. Ahsan ya Alif. Ahsan. Masya Allah. Bismillah. Masmuka. Siapa namanya? Kafil. Masya Allah, Kafil. Silakan ya Kafil. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ma lakum kaifa tahkumun. Am lakum kitabun fihi Kitabun fihi. Am lakum kitabun fihi. Kitabun fihi. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Am lakum aymanun alaina balighatun illa yaumil Ulang. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamati. Inna lakum Lama. Jangan lamma. tahkumun. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Salhum ayyuhum bidzalika bidza keluar lidah bidzalika za. Yang pertama za, yang kedua za. Bidzalika za. Za'im. Salhum ayyuhum bidzalika Ya, masih. Yang pertama, huruf yang pertama bidzalika za, waktu bacanya ujung lidah keluar. Bidzalika, yang kedua za. Lidah di dalam. Za'im. Bidzalika za'im. Dzalika za. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Ahsan, masih gitu. Kalau huruf yang di bahasa Arab ada huruf dha, ini yang pendek ini dha, ada yang panjang za. Ini ya mirip waktu tulis.
Yang dha ini yang apa ini yang penting ini namanya dha. Dha itu waktu bacanya ujung lidah keluar dikit dari gigi, di antara gigi. Dha, dha, bidzalika, jangan bizalika. Bidzalika. Yang kedua za yang panjang, za ini seperti ra, ya. Seperti ra, tapi ada titik di atas. Za. Waktu baca za ada suara namanya burung. Z. 3 huruf yang begitu. Z. Sa, sa, za, sa, sa. Bidzalika za'im. Jangan bidzalika za'im. Bizza. Nah, harus beda huruf. Karena maknanya beda juga. Kemudian yang tadi yaqulu inna lakum lama. Kalau lama beda dari lamma. Lamma ini maknanya beda. Lamma. Perhatian. Lama tahkumun, lama takhayyarun, lama. Di insyaAllah di surat Al-Qalam lama, enggak ada lamma. Semua lama tahkumun, lama takhayyarun. InsyaAllah berhati ke baca lamma. InsyaAllah. Siapa yang bisa membacanya? Masya Allah. Siapa namanya? Dermawan. Dari mana Dermawan? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ma lakum kayfa tahkumun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Am lakum aymanun 'alaykum. Am lakum aymanun 'alayha balighatun ila yaumi rabbil qiyamati inna lakum. Bisa ulang dari amlakum aymanun. Walau enggak putus. Amlakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamati inna lakum lama tahkumun. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamati inna lakum lama tahkumun. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Hasan ya Dirman, Masya Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ma lakum kayfa tahkumun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Am lakum
شاء الله بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا. اللهم لك الحمد حمدا ولك الشكر شكرا. لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد بالإسلام، لك الحمد على كل حال. اللهم اجعلنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن ومن أهل الصيام ومن أهل الصدقة والإحسان. اللهم اجعلنا من أهل الصالحات يا رب العالمين. اللهم تقبل منا أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم لا نشرك فيه أحدا سواك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, demikian kajian Al-Quran ini kita hidup bersama. Syukran jazakallahu